些地区拍摄的 MV 中发现过，他们都有着类似的画面。今天我们就来带大家看一看各个地区 MV 的惯用拍摄手法。欧美肢体动作比较亲密，尺度比较大，表达复杂的感情问题。Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Crash through the surface when they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow. Y 通常都用突然的离别和死亡来表达一个悲伤的感情。忘了有多久，再没听到你对我说你最爱的故事。我想了很久，我开始慌了，是不是我又做错了什么？你哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我以后，我的天空星星都亮了。你爱的那个天使，张开双手，变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。我要变成韩国多数都有热舞。这样可以。啊，1、2、3。In the shallow, in the shallow, in the shallow.